Usa ka winter storm ang gapadulong og gaigo karon sa dakong bahin sa Estados Unidos nga may pinakadako sa tuig karon sa nasud Amerika. Ang National Weather Service uban pa ang weather forecaster nagpahimangno sa grabe nga snow, ice, sleet ug bugnaw kaayo nga temperatura nga moabot sa south padulong sa northeast ug midwest. Apektado ang estado karon sa Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Washington DC, New York ug Boston nga nakasinati karon og heavy snow ug ice nga mitabon sa kadalanan nga nasa 1.5 to 2 feet nga miabot midaot karon sa kabli og mga kahoy. Kapin 200 milyon ka tawo ang posible maapektuhan sa bagong winter storm. Kundi 8 ka estado ang nagdeklara na karong state of emergency sama sa Texas, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia ug uban pa. National Guard ang gipa-activate na karon ang tabang sa emergency response. Daghang airport flight ang kanselado o nadilatar. Peligro sa pandalan karon balabanang nagpadayong miubos ang temperatura karon sa nagkadayang mga estado sa Amerika. Maabot ngadto sa negative 50 degrees Fahrenheit or negative 45 degrees Celsius. Ang dakong bahad sa hypothermia, carbon monoxide poisoning ug icy road accident. Labi na ang mga lakang gawas sa balay. Ako si Erwin Cabahug sa Barangay FM. Super Radio, dapat totoo. Super Radio!